बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोसिया वॉइस में खुश आमदीद सामीन। हम आज की इस वीडियो में आपसे ये ज़िक्र करेंगे कि एक इमाम मस्जिद की बद्दुआ का कितना असर हुआ और किसी भी मुसलमान पर नाहक एतराज़ात करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है और अल्लाह की पकड़ को भूल जाना इंतहाई बदनसीबी है। और याद रखें कि अल्लाह के यहाँ फ़ैसले हक़ाइक़ पर होते हैं, इन फ़ैसलों से कभी बेखौफ नहीं होना चाहिए। हर मस्जिद में 3-4 ऐसे बंदे लाजमी होते हैं जो इमाम के साथ मुफ्त की दुश्मनी पालते हैं। मस्जिद का इमाम होना भी अजीब मनसब है। कोई भी शख्स इमाम पर एतराज़ कर सकता है और कोई भी डांट टपट का हक़ रखता है। इमाम कैसा भी आली मर्तबा और अजीम किरदार का मालिक क्यों न हो, मुक्तदियों की जली कटी बातों से महफूज नहीं रह सकता। हज़रत साद बिन अबी वकास को देखिए, जलीलुल कदर सहाबी हैं, पहले पहल इस्लाम लाने वालों में से हैं और अशरा मुबशरा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अपना मामू फरमा रहे हैं और उनके हक़ में कुरान की आयतें नाज़िल हो रही हैं, वाहिद ऐसे सहाबी हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद और वालिदा को जमा करते हुए फरमाया, फ़िदा का अब्बी व उम्मी, तुझ पर मेरे माँ और बाप कुर्बान। जिनके दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ व हसद न था, मुस्तजाबुद दावात थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में तमाम तर गज़वात में शरीक होते हैं, राह खुदा के पहले तीर अंदाज हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सालारे लश्कर मुकर्रर फरमाकर खरार की जानिब रवाना फरमाते हैं। आपके हाथ पर बहुत सी फतूहात हुई, लेकिन जब अमारत कूफा के दौरान मसल्ला-ए इमामत पर खड़े होते हैं तो कूफा वालों के एतराज़ात का महवर बन जाते हैं। कूफा वाले हज़रत उमर फ़ारूक को शिकायत भिजवाते हैं और उनमें एक शिकायत ये भी होती है कि साद बिन अबी वकास नमाज ठीक नहीं पढ़ाते। वो शख्स जिसने नमाज अल्लाह के नबी से सीखी, उस शख्स की नमाज पर देहातियों का एतराज़ समझ से बालातर है। बिल्कुल आजकल भी ऐसे ही हालात रूनुमा हो रहे हैं। आज के आइमा ने नमाज अगरचे बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से सीखी है। इन उलमा को निशाना तनकीद बनाया जाता है। बहरहाल, जब हज़रत साद बिन अबी वकास की शिकायत हज़रत उमर फ़ारूक तक पहुँचती है तो हज़रत उमर फ़ारूक तहकीक अहवाल के लिए कूफा वालों की तरफ मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अब्दुल्ला बिन अरकम को भेजते हैं, जो एक एक मस्जिद में जाकर हज़रत साद बिन अबी वकास के बारे में पूछते हैं। हैरत की बात है कि शिकायत कूफा से चलकर मदीना पहुंची, लेकिन मोहम्मद बिन मसलमा और अब्दुल्ला बिन अरकम जिससे भी सवाल करते तो जवाब में हज़रत साद बिन अबी वकास की तारीफ़ ही सुनने को मिलती। एक एक मस्जिद में जाकर पूछा, लेकिन किसी की तरफ से कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता जब पूछते पूछते सिलसिलाए बनु अबस की मस्जिद तक पहुंचा तो सिर्फ एक शख्स असामा बिन कतादा नामी उठकर खड़ा होता है और हज़रत साद बिन अबी वकास की शिकायत करता है कि आपकी नमाज ठीक नहीं है। यह जहाद के सिलसिले में कोताही करते हैं और फैसले में अदल व इंसाफ से काम नहीं लेते। एतराज़ कुछ भी था, लेकिन यहाँ इंतहाई काबिल तवज्जो बात यह है कि शिकायत कूफा से मदीना भेजी गई, लेकिन कूफा की किसी मस्जिद में एक शख्स के अलावा कोई एतराज़ करने वाला नहीं मिलता। सामीन, ये हकीकत तारीख़ का हिस्सा और लायक एतमाद कुतुब में मौजूद है कि जांच पड़ताल के दौरान सिर्फ एक ही ऐसा आदमी मिला जिसे हज़रत साद बिन अबी वकास पर एतराज़ था,
لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ ہم اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ائمہ مساجد لائق تعریف ہیں، لیکن مسلمانوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کے بجائے اللہ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ جل جلالہ کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر، اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا میں کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراض کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عام حالت میں بھی مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس ویڈیو سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ خواہ وہ امام مسجد ہو، خواہ وہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو اور کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہو، ہمیں اس پر اعتراض کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں فیصلے حقائق پر ہوتے ہیں۔